Are you Muslim? Alhamdulillah, alhamdulillah. Same. My name What is is your name? Muhammad. My name is Muhammad Azam. Muhammad Said. Muhammad Said, yeah? Yes. Okay. कार भी पंक्चर हो गया इसका. Ah. Now your fuel light is on. Through lounge Kahle, and that's a bedroom. Shah Rukh Khan song. Salman Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज जी वेंसडे 15 मई 2024 और मैं इस वक्त सिंगापुर के चैंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पर हूँ. यहाँ से 2 घंटे बाद इंशाल्लाह मेरी एयर एशिया की फ़्लाइट है जो कि मुझे सिंगापुर से जकार्ता लेके जाएगी. जकार्ता खूबसूरत शहर और इंडोनेशिया का कैपिटल. पहले कभी भी नहीं गया, फ़र्स्ट विज़िट होगा और इंशाल्लाह वहाँ पे गुजारेंगे 2 दिन. जी इंडोनेशिया का आपको वीज़ा चाहिए होता है. इफ़ यू हैव अ ब्रिटिश पासपोर्ट यू नीड अ वीज़ा. और आप एक ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जाकर. और दूसरी चॉइस ये है कि आप जब लैंड करें आप ऑन अराइवल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने ई वीज़ा तो अप्लाई नहीं किया था, तो अब इंशाल्लाह जब जैसे ही हम लैंड करेंगे वहाँ पर जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वहाँ पर हम ऑन अराइवल एक वीज़ा ले लेंगे उनसे जो कि 30 डेज़ का एक टूरिज़म वीज़ा होता है और उसमें आपको इंडोनेशिया की एंट्री मिल जाती है. और वीज़े की कॉस्ट अराउंड 24 पाउंड्स होती है उसकी, और जो कि 30 डेज़ के लिए वैलिड होता है. इसके अलावा आपको जकार्ता लैंड करने से कम 3 दिन पहले एक कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होता है उनकी वेबसाइट पे. तो मैंने येस्टरडे वो कर दिया था. वो एक QR कोड आपको मिल जाता है, तो वो मे बी कस्टम्स वाले उधर मांगें, तो वो भी आप मेक श्योर करें कि आपके पास होना चाहिए. बस ये 2 काम है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है. तो ठीक है जी, इंशाल्लाह देखते हैं कि जकार्ता कैसा शहर है. राइट जी, सो ये है जी G1 गेट हमारा. एंड QZ 261 जकार्ता 1940 पर जाएगी. अभी हुए हैं जी 17:52, नियरली 6 o'clock. सो इंशाल्लाह तकरीबन 1.25 घंटों में हमारी फ़्लाइट विल बी रेडी टू डिपार्ट इंशाल्लाह. चलें जी, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई हुई है. ये एयर एशिया जी इंडोनेशिया की एक लो कॉस्ट एयरलाइन है. और मुझे सिंगापुर से जकार्ता की मेरा ख्याल है अराउंड 50 पाउंड्स की टिकट मिली थी. सो इट्स क्वाइट चीप. वेलकम टू जकार्ता. राइट जी, 8:38 वेंसडे 15 मई 2024 और दिस इज़ जकार्ता इंटरनेशनल. तो आप लैंड करते हैं, इन्होंने लगाया हुआ है QR कोड. दिस इज़ कस्टम्स डिक्लेरेशन विच इज़ वाजिब, रिक्वायर्ड, ज़रूरी है हर बंदे को. मैंने आने से पहले कर ली हुई थी. दिस कार है, वेयर इज़ योर कार?
Right. here, yeah? Huh? This car here, yeah? Okay, 1 okay. minute coming. اوکے اوکے رائٹ جی. سو دیٹ از جکارتا انٹرنیشنل جی. باہر نکل کر وہی کیب والے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یہ کریں وہ کریں. تو میں نے گریب پہ پرائس چیک کیا ہے تو سیم ہی آ رہی ہے. تو چلے گا ریڈی تھی. آئی ڈونٹ نو گریب اگر میں آرڈر کرتا اس نے کہاں سے پک کرنا تھا, کیا کرنا تھا. تو ابھی کہہ تو رہا ہے کہ یہیں بھی آتی ہے. Where you come from today, sir? وی آر کمنگ فرام سنگاپور. From Singapore. یا And یا you live? یا جسٹ two days and then going back to Yeah. And then you live for your country? Where? Pakistan. Oh, Pakistan. Yeah. Pakistan is many Muslim too, yeah? Yeah, mashallah, alhamdulillah. Are you Muslim? Alhamdulillah. Same. My What name is your name? Muhammad. My name is Muhammad Azam. Muhammad Said. Muhammad Said, yeah? Yes. Okay. So you said it's going to take 1 hour or maybe 50 minutes to the 50 center, minutes, yeah? Okay. So this is our car, yeah? Yes. Okay. Oh, that's good. It's a straight. You know where we're going, yeah? Yeah. What is your name? Yellow. Yellow. Your name? Yellow, yeah? Yeah. Okay. ٹائر بھی پنکچر ہو گیا اس کا. وچ ٹائر؟ ہاں ایٹ. اینڈ ویئر از پارک رائل اپارٹمنٹس؟ نیئر. یہ تو مجھے بالکل لاہور جیسا لگ رہا ہے جی. کوئی دیکھیں یہ ٹھیلے شیلے لگے ہوئے ہیں اور واہ جی واہ. ایئرپورٹ سے چلے جی. گاڑی کی اس کی پیٹرول کی لائٹ تھی. مجھے ڈر تھا کہ پیٹرول نہ ختم ہو جائے اس کا, لیکن وہ ٹائر پنکچر ہو گیا. اب بیچارہ ٹائر چینج کرے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اپنی ڈیسٹینیشن کے پاس ہی ہیں کہیں پر. چلیں. نیڈ ہیلپ؟ کہتا جی کر لوں گا میں. سامنے کیا ہے جی, دیکھتے ہیں جا کے. تو ٹھیک ہے بیچ رہے ہیں. کیا چیز ہے؟ وٹ از دس؟ ہاں وٹ از دس؟ اسپینچ؟ ہاں میم. ویجیٹیبل. I don't know کیا ہے جی. اچھا جی چلیں جی. انٹرسٹنگ. یہ سٹے بیچ رہا ہے جی. واہ جی واہ. لیکن دیکھیں جی ویجیٹیبل فریش ہے ساری. گوبھی, بروکلی اور گاجریں, لیمنز اینڈ بینگنز, کریلے, کیبج. اوکے. پپایا بھی ہے ان کے پاس. الحمدللہ بندہ کاریگر تھا, اس نے جناب ٹائر چینج کر دیا. اب سامان رکھتے ہیں واپس. Now your fuel light is on. That's the entrance. چلیں جی ہماری ڈیسٹینیشن تو آ گئی ہے جی. Yeah, that's Park Royal. Correct. All right جی. So جی یہ ہمارا پارک رائل ہوٹل اینڈ سروسڈ سویٹس. اینڈ
Thank you, Mr. Yellow. Hello, good evening. Thank you. Stay for tonight, Fazal. 2 nights, yeah. And your booking is 1 bedroom executive suite. Yeah. Yeah. Give us the best view, please. Yes, I give you the best view. Thank you. Thank you. So our room number is 7301. And what time the breakfast starts? We start from 6 in the morning Yeah. till 11 in the morning. 6 to 11. Thank you. My pleasure. And which floor is it? It's a mezzanine floor. Mezzanine floor, It's one yeah. level up from this floor. Ah, okay. Yes. Thank you. My pleasure. So we are on the 73rd floor. So let's check our apartment. 7301 ये साइड पर. Oh yeah. लिफ्ट के साथ ही है जी ये भी. Okay. So that's the entrance. Entrance के साथ ही bathroom and shower. और ये है जनाब स्टडी टेबल. काम शाम करना हो आपने. एंड छोटा सा किचन बना हुआ है. हमारे पास माइक्रोवेव लगा हुआ है. और ये एक थ्रू लाउंज कह लें. एंड दैट्स अ बेडरूम. और ये क्या है जनाब? ओह, अनदर बाथरूम. दिस इज़ ऑन स्वीट bathtub and shower. So 2 bathrooms हैं जी इधर. And Park Royal Suites. Welcome Mr. Mohammad Azam. Thank you. और अच्छा टीवी एक बेडरूम में है और एक लिविंग रूम में है. So that's nice. अच्छा जी, देखते हैं जी व्यू क्या है हमारा. Oh wow. लेकिन सुबह के वक्त ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आएगा. इसको वैसे ऐसे कर देते हैं. सो अच्छा व्यू है जी. पैनोरामिक विंडोज़ बड़ी. सो दैट्स नाइस जी. एंड इस ब्लाइंड्स को भी इधर करते हैं, कर्टन्स को. ऑलराइट. माशाल्लाह जी, स्पेशियस, नाइस, एंड आई लाइक इट. बाकी ओह, वॉशिंग मशीन भी है. गुड. एंड कबर्ड्स एंड ठीक है जी. फ्रिज में चल रहा है ये भी. ये चाय कॉफ़ी टी का सामान पड़ा हुआ है जी. माइक्रोवेव भी है, विच इज़ गुड. वैसे माशाल्लाह जी, वेरी नाइस, नीट एंड क्लीन, स्पॉटलेस. मेरा ख्याल है वैसे ये नए बने हुए सारे फ्लैट्स. ये भी इसी तरह. सो वेरी नाइस जी. इफ़ यू आर विद द फैमिली, आई थिंक ये बेहतर ऑप्शन है होटल से. है तो होटल ही, लेकिन सर्विस्ड अपार्टमेंट्स भी हैं इनके. सो दैट्स क्वाइट स्पेशियस. कौन आया जी? मेरा ख्याल है सामान आया होगा. Oh, hi. Thank you. Zilani, yeah? May I come in? Yeah, sure. You can take first your luggage first. Thank you. Alright, anything else, sir? Sure, I'll let you know, yeah? Thank you, Zil. Thank you so much. I'll see you soon, yeah? Sure, thank you. Okay. So जी, ये है जी अपार्टमेंट. राइट जी. द गुड थिंग इज़ कि बारिश नहीं है जी. आज 27 शो कर रहा है. एंड कल 16 मई को 32 शो कर रहा है. एंड 17 मई को भी 32. सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल जी. ग्रैंड इंडोनेशिया प्लाज़ा हमारे सामने है 5 मिनट की वॉक पर. एंड थैमरिन सिटी 15 मिनट्स की वॉक पर. नेशनल मोन्यूमेंट्स 10 मिनट ड्राइव. इस्तिकलाल मॉस्क 15 मिनट्स ड्राइव. जकार्ता कैथेड्रल 15 मिनट्स ड्राइव. एंड बातिक म्यूज़ियम 10 मिनट की ड्राइव.
جکارتا میں لگی ہوئی ہے جی ہم آپ کے ہیں کون. رائٹ جی, اسموتھ چیک ان, فلیٹ بڑا زبردست قسم کا ہے جی, بہت اچھا, اور بالکل سٹی سینٹر کے اندر ہی. تو ابھی چلتے ہیں, لوکل دیکھتے ہیں باہر سڑک کے اوپر, اور یہ بنڈارین ہل ہے یہاں پر, اور دیکھتے ہیں اگر کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ کوئی اوپن ہوا تو تھوڑا سا کچھ کھا پی لیں گے, نہیں تو صبح اٹھ کے آرام سے ناشتہ ہی کریں گے. تو چلیں تھوڑا سا راؤنڈ لگا کے آتے ہیں جی, اور جکارتا بائی نائٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے جی ہمارا اپارٹمنٹس کی بلڈنگ, پارک رائل, اور یہ جناب مین روڈ کے اوپر, اور یہ غالباً ان کا کوئی MRT اسٹیشن لگ رہا ہے کوئی. سائڈ میں چلتے ہیں. یہ گرینڈ انڈونیشیا شاپنگ مال کافی بڑا, اس کو بھی کل وزٹ کریں گے ہم صبح کے ٹائم. رائٹ بلڈنگس, یہ شاپنگ مال ہی ہے یہ والا, اور یہ سو فار بڑی اچھی وائبز آ رہی ہیں اس شہر کی بھی. اٹس ویری امپریسو, ان کا بلڈنگز اینڈ اسٹرکچرز, روڈز. جکارتا از بیوٹیفل. سو ہمارے لیفٹ سائڈ پر ہے جی گرینڈ انڈونیشیا, اور یہ ہے ہوٹل کیمپنسکی پلازا ہوٹل, اور یہ مینڈرن اورینٹل ہوٹل, اور یہ ان کا کافی فیمس اسکوائر ہے. یہاں بھی مجھے کافی گرینری نظر آ رہی ہے, لیکن پودے وغیرہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. اینڈ سامنے ہمارے گرینڈ ہائٹ, اور بائکس کا بہت شور ہے یہاں پہ. کیا بیچ رہا ہے, سگریٹس اینڈ رائٹ, کیا بیچ رہی ہے دیکھیں جی, چیک کرتے ہیں. What is this? Huh? Taun? Tahu? Sweet? I don't know kya hai ji ye. Oh, you fry in this? It's sweet or sweet? Okay, okay. واہ جی واہ, زبردست, گڈ آئیڈیا, تھینک یو. اس سائڈ پہ چلتے ہیں, دیکھتے ہیں جدھر کیا ہے. یہاں کا ویدر بھی بڑا ہیومڈ ہے جی, پسینہ بڑا مزیدار قسم کا آ رہا ہے جی. سڑک کراس کرتے ہیں. اچھا جی, ادھر دیکھتے ہیں جی, ادھر کیا ہے. کیفے لگ رہے ہیں, لوگ بڑے ریلیکس طریقے سے بیٹھے ہوئے جناب, اپنا خاموشی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. یہ کیا بندہ بنا رہا ہے. What is this, my friend? Bakso Malang. Bakso Malang. Yeah. Like noodles, yeah? No, bakso meatball. Meatballs. Yeah. Okay, okay. Meatball with Indomie, but Indomie is apa namanya? Habis. Okay, okay, okay. That's nice, nice. Right, ji. Plaza Indonesia. And یہ ہے جی اوپر بنڈارن ہل ایسٹرا اسٹیشن.
اینڈ اس ایریے کا نام ہے جی بنڈارن. What is your name? What is your name? ابھی رات کے 12 بجے ہوئے ہیں جی, اور آپ یہ چہل پہل دیکھیں, ویک ڈے ہے آج, اس کے باوجود لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں جناب, ریلیکس طریقے کے ساتھ اپنا انجوائے کر رہے ہیں. ساتھ چھوٹے چھوٹے ہاکرس سٹالز لگے ہوئے ہیں, لوگ پانی شانی بیچ رہے ہیں. نائس جی. Tea, yeah? Chai. What is this? No speak English. No speak English. Yes. This is tea, yeah? Tea. Tea. Okay. Okay, green tea. Green tea. Okay. Hot. Any restaurants here? Restaurants, food? Inside mall? Open? Open? No, close. Yes. Indonesia Plaza? Open? 12 o'clock open? Yes. Where? McDonald's. McDonald's? Okay. How we go inside? Yes. Inside how? This side? Yes. This side, yeah? Okay. مال تو بند ہے جی. وہ اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ مال اس وقت کھلا ہے کہ بند ہے. تو ظاہری بات ہے رات کے 12 بجے ہوئے ہیں, تو اس وقت تو نہیں کھلا ہونا تھا. تو چلیں کوئی نہیں, اپنے ہوٹل چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اگر وہ ہمیں کو فوڈ سرو کر دیں, یا نہیں تو کوئی چائے شائے بنا کر, تو بسکٹ شسکٹ کھا کر سو جائیں گے. صبح اٹھ کے آرام سے ناشتہ واشتہ کریں گے, اور پھر جکارتا کو ایکسپلور کریں گے. جی بڑے ردم میں گانا گا رہے ہیں جناب, سمجھ تو نہیں آ رہی لیکن گانا اچھا ہے. پاکستانی سانگ, پاکستان سانگ, پاکستان. Yeah. India. Okay, India. Ada Indihome ada. شاہ رخ خان سانگ, سلمان خان. چلو جی, اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں یہاں پر. آج کافی تھکاوٹ ہوئی ہے, ٹریول کیا ہے, اینڈ آل دو فلائٹ چھوٹی سی تھی, کوئی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی سنگاپور سے جکارتا کی. تو باقی ہے کہ انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ صبح ملاقات کریں گے, اور ان جگہوں کو دوبارہ وزٹ کریں گے. اس کے علاوہ جتنی بھی ان کی فیمس اٹریکشنز ہیں, ان کا جو انڈیپینڈنس اسکوئر, استقلال اسٹریٹ, اس طرح کی جگہوں کو سب انشاءاللہ گھومیں گے. تو بیسکلی ہمارے پاس صرف کل کا ہی دن ہوگا, تو وی ول ٹرائی ٹو میک موسٹ آف اٹ. تو باقی فرسٹ امپریشن بڑا اچھا ہے جی جکارتا کا, اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہاں پر بھی ہمارا اچھا وقت گزرے گا. تو چلیں آپ سے انشاءاللہ صبح ملاقات کرتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا.